لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوان المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Muttaqin PT Hegar Mulia yang kita cintai. Tamu Allah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khatib akan membawakan khutbah dengan tema buah istighfar. Tamu Allah yang berbahagia, banyak sekali faedah dan keutamaan bagi orang yang selalu beristighfar yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَالْبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ أَنْهَارًا. Aku Nabi Nuh berkata, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Dalam ayat di atas dijelaskan keutamaan bagi orang yang beristighfar. Pertama, akan menjadi penyebab diturunkannya hujan dari langit yang membawa kesuburan dan keberkahan. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskan rizki bagi orang yang selalu beristighfar, berupa banyaknya harta dan keturunan serta suburnya kebun-kebun dan mengalirnya sungai-sungai. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menghilangkan kesedihan dan memberikan kelapangan pada setiap kesempitan, dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk selalu memperbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku malas, aku beristighfar dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tamu Allah yang berbahagia, Syekh Muhammad bin Muhammad Muhtar, beliau berkata, tidaklah hati seorang hamba selalu beristighfar, melainkan ia akan disucikan. Bila ia lemah, maka akan dikuatkan. Bila ia sakit, maka akan disembuhkan. Bila ia diuji, maka ujian itu akan diangkat darinya. Bila ia kalut, maka akan diberi petunjuk. Dan bila ia galau, maka akan diberi ketenangan. Istighfar merupakan benteng pengaman yang tersisa untuk kita dari azab Allah sepeninggal Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Ibnu Katsir rahimakumullah berkata,
Barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, yaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rizkinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Dikisahkan dalam tafsir Al-Qurtubi sebagaimana dikutip oleh Ustadz Abdullah Zain, suatu hari ada orang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang lamanya paceklik. Beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang mengadu tentang kemiskinan. Beliau pun memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Terakhir ada orang yang meminta supaya didoakan punya anak. Maka Hasan Al-Basri pun menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Ar-Rabi bin Sabib yang kebetulan hadir di sana bertanya, kenapa engkau menyuruh mereka semua untuk beristighfar? Maka Hasan Al-Basri pun menjawab, aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh. Tamu Allah yang berbahagia, Ibnul Qayyim berkata, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit, padahal di dalam dadamu dipenuhi oleh begitu banyak hajat, keinginan atau kebutuhan, maka jadikanlah seluruh isi doamu berupa permohonan maaf kepada Allah. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhinya tanpa engkau memintanya. Itulah anjuran Allah dan Rasulnya serta nasihat para ulama bagi kita supaya memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada saat ini ketika ekonomi sedang tidak stabil, tidak menentu, lemah, lesu dengan berbagai macam penyebab, kita perlu sandaran vertikal kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Semoga keadaan ekonomi kita pulih seperti sedia kala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihad wal i'tisam bihamdillahi jami'a bi dzikri ni'mati alaina idh kunna a'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usu ila maradatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan kamilatan wa sallim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah wa atimu la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'at wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تحيتهم يوم يلقون سلام، وعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله